आदित्य गढ़वी हमारी માટે એક रियल ओजी છે डेफिनेटली इज वॉइस यार, मतलब जैसे फाल्गुनी पाठक है उसके इधर इधर नेक टू नेक कंपटीशन वाला आदित्य गढ़वी है। यस यस हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं आदित्य गढ़वी लाइव कॉन्सर्ट इन मुंबई इन बीकेसी और आज हम लोगों से पूछेंगे कि हु इज आदित्य गढ़वी एंड उनका एक फेवरेट सॉन्ग। आइए सबसे पूछते हैं, तो आपके लिए आदित्य गढ़वी कौन है और उसका एक फेवरेट सॉन्ग। He is from my hometown and I love his voice and I like him very personally. And Okay. like my favorite song of his is like Gotilo, તમે ગોતીલો ગોતીલો। आपके लिए आदित्य गढ़वी कौन है और उसका एक फेवरेट सॉन्ग। હું ગુજરાતી છું તો ઓફકોર્સ ગુજરાતીની શાન છે આદિત્ય ગઢવી એન્ડ ફેવરેટ સોંગ ગોતીલો સાવરીઓ કેટલા બધા છે એન્ડ લાઈક ટ્રુલી અ ફેન ઓફ હિમ। बट आपको यहाँ तक क्या बुलाता है आदित्य गढ़वी का। डेफिनेटली इज वॉइस यार, मतलब जैसे फाल्गुनी पाठक है उसके इधर इधर नेक टू नेक कंपटीशन वाला आदित्य गढ़वी है। यस यस हु इज आदित्य गढ़वी फॉर यू एंड वन फेवरेट सॉन्ग। Aditya Gandhi is my favorite singer and my favorite song is Maharani because it's very Yours? same. Lovely love story. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ। આસ્કિંગ આદિત્ય ગઢવી તમારી સટુ કોણ છે અને એનું એક ફેવરેટ સોંગ। આદિત્ય ગઢવી અમારી માટે એક રિયલ ઓજી છે અને એનું એક ફેવરેટ સોંગ હે તારી મધુમીઠી મધુમીઠી વાતે મારું મન મોહી ગયું।